Hi guys, good afternoon. Gabudbud ko guys sa Fiesta sa San Jose. Muna ni ako guys, gabudbud ko kay kuan na maron pizza otso nya. Gis man ang fiesta guys. So gabudbud ko daan May 10. Gabudbud ko guys kay Fiesta god sa San Jose. Oh, mo nang magbudbudaan karon sarap pag may kainan, may budbud. Okay, lami kayo kung budbud guys. Oh, liwat tag iyang galuto guys. Oh, mao na guys. Muna guys, kung atong budbud guys. Oh, ano yung matawo guys, ingon sila di kunos la kabalo. Pero makabalo man, imposible nga di kabalo, maluto tag kaldero, di pa kabalo. Hahay. Kani guys, mauna ni guys, oh. Budbud suman sa kapistahan. Okay. Kapistahan sa San Jose. Mauna ni guys. Luto na ni guys. Lami ning magkuan guys na sa payag ni Arlene Agan Vlog. Mao na ni guys. Lami kay ni akong budbud guys, basta na nagtan-aw guys. I-like and share. Ana lami kay ni akong kuan guys. Oh, sus ko sarap. Gikan sa kinasing-kasing nga pagbuhat sa suman. Oh. Dami kay na guys, oh. Naana ra na guys. Masarap siya guys atong kuan. Walay imposible ug maglihok ka. Walay imposible. O nya, lami pagunang akong budbud guys, oh. Kana. Lami kay na kong budbud guys. Mag-prepare tag budbud para pista sa San Jose. Pag masarap pag may budbud guys, may tsokolate. Bukas guys, magkuan ko ng tsokolate guys para i-ano sa pare sa budbud guys, di ba? Anak na guys. Sarap. Sarap na guys. Like and share. Soman guys, sarap guys, ganon. Okay, oh lami kaayo. Slide ra guys, kadaghan kayong lubi guys. Sarap jud kay ni guys, ho. Pag magbudbud ka guys with feelings, ganon kasarap, pero walay feelings ay ambot lang guys, una lami baragway ng budbura. Pag walay feelings, with feelings ni guys. With feelings. With feelings, guys. Sarap na. Guys, tanaw kang budbud guys. Look at guys. Kani ang kalokot guys. Bye. Okay.